अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है असीर ज़ीस्त और मुसन्निफ़ा है हयाते। किस्त नंबर 2। सेक्टर C2 का बंगला नंबर 103 पूरी तरह रोशन था, माँ सिवाय एक कमरे के जिसमें मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से पड़ती चांदनी में वो सोफे पे औंधा पड़ा सिगरेट की कश लगाता दिखाई दे रहा था, जिसकी राख करीब बड़ी ऐश ट्रे की बजाय ज़मीन पर गिर रही थी। उसके जहन में कल रात का मंजर घूमने लग गया जब वो दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस आया था, तो अपने डैड के कमरे के बाहर से गुजरते हुए अधखुले दरवाजे से कुछ ऐसी आवाज़ें उसके कानों में पड़ीं जिन्होंने उसको वहाँ रुक कर जासूसी करने पर मजबूर कर दिया। अमूमन वो ऐसा नहीं करता था, उसे अपने बाप की सरगर्मियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इस बार मौजू आयका हाकिम थी, सुजाह मीर की माँ। सो उसने पूरी बात जानने का फैसला कर लिया और दरवाजे की ओर से देखने लगा। वाकई यार, मैं नहीं मानता, वो हाशमी अंकल थे, उसके डैड के देरीना दोस्त, जिनको उसने बहुत अरसे बाद अपने डैड के साथ देखा था। ये फ़ोटोज़ देखो, 2 दिन पहले की सोसाइटी पार्टी की हैं, इनको देख कर भी यकीन नहीं आएगा तुम्हें? यूसुफ कमाल ने अपना फ़ोन हाशमी के सामने किया। वाह यार, ये तो वही है, आयका हाकिम। यकीन नहीं होता, अब तक वैसी ही जवान और ख़ूबसूरत है, और मेरे इश्क में पागल भी। उन दोनों ने एक साथ ज़ोरदार कहकहा लगाया। कब से चल रहा है ये सब? जब से मैं दुबई से वापस आया हूँ तब से। यूसुफ कमाल हाशमी को चौंकाने के साथ शहरोज़ के सर पर भी बम फोड़ रहे थे। उसके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि उसका बाप किसी औरत में भी इन्वॉल्व हो सकता है, औरत भी वो जो उसके दुश्मन की माँ है। क्योंकि वो जानता था उसका बाप हर तरह की बुराई में मुलविस था, मगर उसने कभी अपने बाप को औरतों के चक्कर में पड़ते नहीं देखा था। सो अब उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। अब वो मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उलझते हुए वो ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उसका बाप किसी औरत में इन्वॉल्व है, मगर अगर वो औरत आयका हाकिम थी तो उसे गर्ज भी थी और मतलब भी। उसकी माँ की जगह उसके दुश्मन की माँ तो हरगिज़ नहीं ले सकती थी, मगर फ़िलहाल वो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने बाप के इरादे के मुतालिक नहीं जानता था कि आखिर वो उससे शादी ही करेगा या सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। मगर वो जुजाह मीर की अकड़ तो तोड़ ही सकता था। बहुत घमंड था ना उसको कि आज तक कोई उसकी गलती नहीं पकड़ पाया था। बड़ा मिस्टर परफेक्ट बना फिरता है, और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग गई। मगर अभी उसे मोहतात रहकर ही सब करना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूसुफ कमाल को पता चले कि उसके खुफिया अफेयर के मुतालिक जानता है, या किसी और को उस खबर के बारे में पता चले। उसे तो सिर्फ सुजाह मीर को झुकाना था। अगली सुबह जब वह क्लास में अहमद अरहम के साथ कंप्यूटर लैब गया तो सुजा वहाँ पहले से मौजूद था। टीचर अभी तक नहीं पहुँची थी। क्लास में मौका देखकर उसने जानबूझकर सुजा को तंग करना शुरू कर दिया। वो हमेशा उसे उसकी पसंदीदा चीज़ों को बुरा कहकर चिढ़ाता था। आज भी वो यूं ही कर रहा था। लायनल मेसी को बुरा भला कहकर उसको जानबूझकर तैश दिला रहा था। वो जानता था वो सुजा को बेहद पसंद है। फारा ने जिक्र किया था। पहले तो सुजा चुप रहा, फिर जब वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो उस पर झपट पड़ा। वो ज़ुबान का इस्तेमाल करता और बच जाता, और सुजा हाथों का इस्तेमाल करता और फंस जाता। कसूर उसका ना होते हुए भी हमेशा उसी को सबसे शिकायत सुननी पड़ती थी। उससे कोई पूछता भी नहीं था कि तुमने क्या गलत किया। बस शहरोज़ के घाव देखे जाते थे। आज भी यही हो रहा था। और जब फारा ने दरमियान में आकर बचाव करवाने की कोशिश की तो उसने फारा से कहा कि आज वो उन दोनों के दरमियान ना आए। इस पर जुजा ने भी कह दिया कि फारा साइड पर रहो, वो खुद ही उसे देख लेगा। यही वो मौका था जब उसे तीर फेंकना था। तुम मुझे क्या देखोगे, पहले अपनी माँ को तो देख लो, जिसका अफेयर 2 साल से मेरे डैड के साथ चल रहा है। और उसका फेंका तीर सीधा निशाने पर लगा। जस्ट शट अप शहरोज़, क्या बकवास कर रहे हो तुम? फारा ने शुक्र किया कि उन तीनों की तरफ अहमद और अरहम मतवज्जा नहीं थे, और उन्होंने ये बात नहीं सुनी थी। वही कह रहा हूँ जो सच है फारा डियर। उसने शैतानी मुस्कुराहट फारा की तरफ उछाली। हाउ डेयर यू। अभी वो बात मुकम्मल कर ही पाया था कि जुजा फिर से उस पर झपट पड़ा। पहले उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगा। फारा ने उनको छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो उनको हिला भी नहीं सकी। उसने चीखकर अहमद और अरहम को बुलाया। जब उन्होंने बीच बचाव कराना चाहा तो उसने उनको दीवार के साथ दे मारा, और फिर शहरोज़ को वहशियों की तरह उसके चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। पर उसके अंदर उठते उबाल फिर भी कम नहीं हुए, तो उसने पेंसिल पकड़कर उससे उसके बाजू को दागा
और नोकदार पेंसिल उसके बाजू को चीरती चली गई। और वो जो पहले मज़ाहमत कर रहा था अब सिर्फ बचाओ बचाओ, मदद मदद चिल्ला रहा था। इससे पहले कि वो उसको मज़ीद मारता, फारा टीचर को ले आई। जब टीचर ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उससे उनको भी धक्का लग गया। उसके ज़हन में बस शहरोज़ के कहे अल्फाज गूंज रहे थे और वो उसको मार देना चाहता था। इतनी देर में शोर सुनकर साथ वाले कमरे में मौजूद सर ने आकर बमुश्किल उन दोनों को अलग किया और उन्हें प्रिंसिपल के कमरे में पेश कर दिया गया। जब लड़ाई की वजह पूछी गई तो वो दोनों चुप थे। उसे खुद चुप रहना पड़ा क्योंकि अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाप की अफेयर वाली बात सबके सामने करता। अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो उसके साथ क्या सलूक करेगा, यही सोचकर वो खामोश ही रहा। फारा भी कुछ नहीं बता रही थी और अहमद और अरहम सिर्फ ये जानते थे कि वो लड़े हैं। वजह उनको मालूम नहीं थी। बिल आखिर सर पीट कर प्रिंसिपल ने उनके घर वालों को बुला लिया और उसे फर्स्ट एड देने के लिए भेज दिया। पहले वो थोड़ा परेशान हुआ कि अपने बाप को क्या कहेगा, मगर फिर उसने सोच लिया कि वो झूठ बोलेगा क्योंकि जुजात तो शर्मिंदगी के डर से ये बात किसी के सामने नहीं करेगा। इसलिए वो कोई भी झूठ बोलकर बच सकता था। उसका मकसद सिर्फ उसको नीचा दिखाना था। बात घर तक पहुंच जाएगी ये तो उसने सोचा ही ना था। इसलिए अब वो थोड़ी सी तशवीश में था, मगर यूसुफ कमाल के आने पर सारा मामला सेट हो गया था। पर सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि यूसुफ कमाल ने उसको ये नहीं जता दिया कि वो उसकी और जुजा की लड़ाई की वजह जानते हैं। तब से लेकर अब तक वो इसी कश्मकश में था कि आखिर उसके डैड को पता कैसे चल गया, और अगर पता चल गया था तो उन्होंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटने लगा था। आखिर तंग आकर उसने सोचों को जहन से झटक दिया और सीधा होकर बैठ गया। पैर ज़मीन पर रखे तो बिखरी राख फिजा में तैरने लगी। फिर वो उठा और अलमारी से कपड़े निकालकर शावर लेने चला गया। उसका इरादा फारा से मिलने का था। गांव रसूलपुर। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की अकबी गली बंद थी। आखिर में मौजूद मकान की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि बाहर से खड़े होकर कोई बआसानी अंदर झांक सकता था। दाखिली दरवाजे की जगह पर्दा लटकाया गया था और अंदर खुले से सहन के आखिर पर एक कमरा मौजूद था। उसके साथ बांसों की छत वाला एक छप्पर सा मौजूद था। छप्पर के सामने एक गुसल खाना बना हुआ था जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि अंदर बैठे इंसान को छुपा लेती थी। उसके सामने भी एक पर्दा लटक रहा था। कमरे के साथ छोटी सी जगह को लिपाई करके सहन से ज़रा ऊंचा कर दिया गया था और उसके गिर्द छोटी छोटी 3 दीवारें बना दी गई थी। ये जगह बतौर किचन इस्तेमाल होती थी। किचन में मिट्टी के बने चूल्हे के पास नगीना बैठी रोटियां पका रही थी और उसकी छोटी बेटी चूल्हे में लगी लकड़ियों को फूंक फूंक कर आग सुलगा रही थी। धुएं के मरगोले पूरे घर को अपनी लपेट में लिए हुए थे। सहन के वस्त में बिछी चारपाई पर अब्दुल्ला अपने छोटे बेटे के साथ बैठा हुआ था और उसकी चारपाई के करीब उसके बाकी 4 बेटे खेल रहे थे। अंदर कमरे में बल्ब की जर्द रोशनी ने हर शय को सोने का बना रखा था। कमरे में गिनती का सामान मौजूद था। वस्त में रखा एक पलंग जिसके तख्ते टूटे हुए थे और उसकी एक तरफ मौजूद चारपाइयों की एक दूसरे के ऊपर जोड़कर बनाई जाने वाली रिवायती कतार जो हर गांव के घर में होती है। पलंग के सामने पुरानी लोहे की पेटी और उस पर रखे 2 संदूक मौजूद थे और दूसरी तरफ एक मेज़ पर एक छोटा सा टीवी मौजूद था जिसके सामने एक कुर्सी रखी गई थी जिसकी एक टांग टूटने की वजह से उस जगह ईंटें रख कर उसे सहारा दिया गया था। वो उसी कुर्सी पर बैठी मुंह खोले दुनिया जहान से बेखबर टीवी देखने में मगन थी। हूरी ओ हूरी। हाँ अम्मा। उसको टीवी देखते हुए माँ की आवाज़ बहुत नागवार गुजरी। आकर अपने अब्बा को रोटी दे। आती हूँ। उसने मुंह बसोड़ते हुए टीवी बंद किया और बाहर आ गई। ये ले पकड़, अपने अब्बा को रोटी दे। नगीना ने रोटी की थाली उसको पकड़ाई जो उसने ले जाकर अपने अब्बा के सामने रख दी। हूरे बैठ पुत्र, यहाँ कुछ बातें करनी है तुझसे। अब्दुल्ला ने उसको रोटी रख कर जाते देखकर कहा। हाँ अब्बा बोल। वो चारपाई के किनारे पर टिक गई। पुत्र अगले हफ्ते तेरा निकाह है, जानती है ना तू? अब्दुल्ला ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ अब्बा, बताया था अम्मा ने। पुत्र धियाँ तो पुराया धन होती हैं, एक दिन बाबुल का आंगन छोड़कर जाना ही होता है उन्हें। ऐਵੇਂ तेरी माँ ने इतना शोर मचाया था कि नहीं करेगी शादी। तेरी अभी उम्र कम है, लड़का उम्र में बड़ा है, मगर हमारे वक्तों में ऐसे ही शादियाँ होती थीं। छोटी छोटी उम्र में ही ब्याह देते थे बच्चियों को और बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारती थी। तेरी इकलौती फुप्पी है, उसने रिश्ता पूछा था, मैं किस मुंह से इनकार करता अपनी बहन को। और लड़का भी अब कांस्टेबल भर्ती हो गया है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, राज करेगी मेरी बेटी वहाँ। कांस्टेबल क्या होता है अब्बा? उसने अपनी वाहिद दिलचस्पी की बात पूछी। पुत्र पुलिस वाला समझ ले। अच्छा अब्बा, और तनख्वाह कितनी होती है उसकी? 32-35 हज़ार के लगभग।
اس کے ذہن نے تیزی سے اپنے ابا اور اپنے ہونے والے شوہر کی کمائی کا موازنہ شروع کر دیا۔ وہ ریاضی میں اچھی تھی اور اس پر یہ کھلا کہ اس کے ابا کی ایک ماہ کی کمائی سے 3 گنا زیادہ کماتا ہے۔ وہ واقعی راج کرنے والی تھی۔ اچھا ابا، اب تو روٹی کھا، چل تو بھی کھا لے، اپنے ویر کو لے جا، اسے بھی کھلا دے۔ وہ اپنے بھائی کو اٹھا کر ماں کے پاس آ بیٹھی۔ نگینہ جو تب سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے آتے ہی پھوٹ پڑی۔ کیا کہہ رہا تھا تیرا ابا؟ اماں، وہ کہہ رہا تھا حارث بھائی کانسٹیبل بھرتی ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس والا اماں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اچھا تو تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ بھی اچھی ہے، ابا کہہ رہا تھا میں راج کروں گی۔ تیری وہ ڈائن پھوپھی کرنے دے گی راج تب کرے گی نا، اور ساری عمر اس نے سکھ کا سانس لینے نہ دیا، تجھے لینے دے گی؟ مگر میں بتا رہی ہوں تجھے احوال، تو نے اگر وہاں اپنا راج چلانا ہے تو میری باتیں تجھے ماننی ہوں گی۔ اپنے ابے کی باتیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دینا، سمجھی؟ اس کے دکھائے سنہرے خواب نہ دیکھ میری بچی، حقیقت بہت الگ ہے۔ اچھا اماں سمجھ گئی، اب روٹی دے دو۔ ہاں یہ لے ڈال رکھی ہے، کھا لے اور اپنے ویروں کو بھی کھلا دے۔ جی اچھا اماں۔ وہ بظاہر بیٹھی روٹی کھا رہی تھی مگر اس کا دماغ وہیں پہ الجھا ہوا تھا کہ وہ کتنا کچھ خرید سکتی ہے اپنے ہونے والے شوہر کی کمائی میں، کھانے کی چیزیں، نئے نئے کپڑے۔ حارث اسے سب دلا دے گا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، کیونکہ اس کا رویہ شروع سے ہی اس کے ساتھ بہت مشفقانہ تھا۔ مگر جو امی پھپھو کے بارے میں کہتی ہے اگر وہ سچ ہوا تو؟ اسے ایک دم بیزاری سی ہونے لگی۔ وہ صرف اچھا سوچنا چاہتی تھی، سو سوچتی گئی۔ سیکٹر C2 میں موجود ایک پارک میں سڑک کے قریب لگے بینچ پر بیٹھا وہ فارا کا انتظار کر رہا تھا۔ بینچ اسٹریٹ پول میں لگی لائٹ کی روشنی میں نیم روشن تھا۔ اس نے فارا کو بمشکل ملنے کے لیے راضی کیا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی کال ہی نہیں سن رہی تھی، مگر اس نے میسج کیا کہ وہ اپنی وضاحت دینا چاہتا ہے، کم از کم اسے ایک موقع تو ملنا چاہیے، جس پر وہ بمشکل رضامند ہوئی۔ فارا اسی کے سیکٹر میں رہتی تھی اور زجا کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ جب اسکول گیا تو پہلے دن سے اس کو زجا بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ پہلا لڑکا تھا جو لکس سے لے کر گریڈز تک ہر شے میں اس سے بہتر تھا۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے حسد کرنے لگا اور اس کو ہر وہ شے حاصل کرنا تھی جو زجا کے پاس تھی، چاہے وہ پہلی پوزیشن ہو یا فارا کی دوستی۔ جب وہ بہت کوششوں کے باوجود فارا سے دوستی نہیں کر پایا تو اس نے اپنے ڈیڈ کا سہارا لیا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ فارا کے ڈیڈ سے اس کے ڈیڈ کی پرانی شناسائی ہے، سو اس نے وہی کانٹیکٹ استعمال کیا۔ تب فارا نے اپنے ڈیڈ کے کہنے پر اس سے دوستی کر لی اور وہ بہانے سے اس کا وقت لینے لگا، مگر وہ کبھی اس کو وہ مقام نہیں دیتی تھی جو زجا کا تھا، کیونکہ وہ زجا نہیں تھا، وہ زجا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے 2 سالوں میں اسی بات پر سمجھوتا کر لیا کہ زجا جیسا نہ صحیح وہ فارا کا دوست تو ہے نا۔ اور اب آج ہونے والے واقعے کے بعد اس کو یقین تھا کہ وہ فارا کو کھو چکا ہے، مگر وہ ایک آخری سی کوشش کر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ وہ سوچوں میں غرق تھا جب فارا کی آواز نے اس کی سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ بیٹھو۔ وہ ایک بڑے درخت تلے لگے بینچ پر بیٹھا تھا۔ شہروز کیوں کیا ایسا؟ کیوں کہا وہ سب؟ تمہیں شرم بھی نہیں آئی ایسا کہتے ہوئے؟ وہ ہنسی ہو گئی۔ فارا پلیز بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آئی کین ایکسپلین۔ وہ بینچ کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے فارا کہ میں نے جو کہا وہ سچ تھا، آئی سویئر، اور بہت جلد یہ سچ کھل کر سب کے سامنے آ بھی جائے گا۔ او جسٹ شٹ اپ شہروز، میں تمہاری یہ بکواس پھر سے سننے کے لیے نہیں آئی ہوں یہاں پر۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ انفیکٹ مجھے تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو زجا کے پاس ہونا چاہیے، اس کو میری ضرورت ہے۔ تم نے بہت ہرٹ کیا ہے ہم دونوں کو۔ اوکے فائن، تم جاؤ، تمہیں یقین آئے گا بھی نہیں فارا، کیونکہ تمہاری آنکھوں پر زجا کی دوستی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہاں بندھی ہوئی ہے، اور دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، صرف اچھے وقتوں کے لیے نہیں کی جاتی دوستی۔ شہروز کمال، حقیقی دوست وہی ہے جو تب آپ کے ساتھ کھڑا ہو جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو۔ اینڈ یو نو واٹ، اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ بھی ہوا نا، تب بھی میں زجا کے ساتھ کھڑی ہوں گی، تمہاری طرح اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا اب ہم دوست نہیں؟ وہ جاننے کے لیے مڑی تھی جب اس نے بے قراری سے پوچھا۔ تم نے میرے بیسٹ فرینڈ کو ہرٹ کیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب میں تم سے دوستی رکھوں گی؟ میں تو بس اسے چڑھانا چاہتا تھا اور کچھ نہیں فارا۔ اگر میں تمہیں تمہاری ماں کے افیئر کا حوالہ دے کر چڑھاؤں تو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ تم اسے صرف چڑھانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی ایگو کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے، اس کا سر جھکانا چاہتے تھے اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے۔ سو تم کامیاب ہو، مبارک ہو، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور تم نے اپنی انا کی تسکین پانے کے لیے دوستی کو کھو دیا۔ کچھ لوگ ہمیشہ خسارے کا سودا کرتے ہیں اور وہ شاید انہی میں سے تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اس کے قدموں کو خود سے دور جاتے دیکھتا رہا، جو شاید ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلے گئے تھے۔
सड़क के किनारों पर मौजूद स्ट्रीट पोल्स की रोशनी चांद की चांदनी के साथ मिलकर माहौल पर अजीब सा सहरदारी किए हुए थी। हर तरफ सन्नाटा था, कभी कभार इक्का दुक्का गाड़ी उसके पास से गुजर जाती थी। वो शाम से ही अपने सेक्टर की सड़कों पर पैंट की जेबों में हाथ डाले बेमकसद फिर रहा था। सर्द हवा के थपेड़े उसके कानों और नाक को सुर्ख किए हुए थे। खालिद ज़हनी किसी कैफियत थी जिससे वो गुजर रहा था। गहरे और शदीद दुख हमेशा आपको खालिद ज़हनी की हालत में धकेल देते हैं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है, इतना कि दिमाग की चलती तमाम सोचें दम तोड़ जाएं, तब ना तो उस दर्द से छुटकारे का कोई हल मिलता है, ना फरार का कोई रास्ता। बस दर्द होता है और आप होते हैं, और आपको तमाम उम्र इस दर्द का बोझ उठाए जीना होता है। वो दर्द आपकी रूह का हिस्सा बन जाता है। आप बज़ाहिर दुनिया वालों के लिए बेहिसी का लिबादा ओढ़ भी लें तो वो दर्द एक पल के लिए दिल में चुभन का एहसास ख़त्म नहीं होने देता। बस आप उस दर्द को छुपाना सीख जाते हैं। सुजाह मीर के लिए भी ये दर्द कुछ ऐसा ही था। उसने जेब में पड़े आखिरी सिगरेट को लाइटर से सुलगाया और नशे को अंदर उतारने लगा। एक नई डिस्ट्रैक्शन। यूं ही सड़कें नापते हुए उसे वक्त का एहसास तब हुआ जब उसके फ़ोन पर बेल हुई। डैडी कॉलिंग। फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसका दिमाग खालिद ज़हनी की कैफियत से निकल चुका था और उसका शऊर एक बार फिर सोचों से उलझने लगा। हाकिम खान के मुमकिन सवालों के उसके पास कोई जवाबात नहीं थे। वो अपने डैड को क्या कहेगा वो नहीं जानता था। फिर हाँ कर ही दिया आपने बाजी। चाय में चम्मच से चीनी हल करता ये एडवोकेट तारिक शेख था। हाँ भैया, और क्या करती। ना करूँ तो अपना घर ही उजड़ेगा। वो खपती आदमी है, तुमने समझा कर भेजा था, मगर वो फिर से उन्हीं धमकियों पर उतर आया है। नगीना ने चाय की चुस्की भरते हुए कहा। आपकी नंद को किसी किस्म का लालच है क्या आपसे, जो वो इस रिश्ते के लिए इतना ख्वार हो रही है और आपको भी कर रही है? लालच कैसा भैया, अब्दुल्ला कौन सा मुरब्बों का मालिक है। बस बहन मतलब निकाल रही है अपना। वो औरत, दोनों मियाँ बीवी दिल के मरीज हैं, कहते हैं ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहते हैं। हारिस उनकी पहली औलाद है और उनकी मरहूम वालदा की भी यही ख्वाहिश थी कि दोनों बहन भाई अपनी औलादों का रिश्ता आपस में ज़रूर करें, इसलिए वो मेरी अहवार को बहू बनाना चाहती है। नगीना ने उसको सारी तफसील से आगाह किया। तो आप क्यों नहीं चाहती कि अहवार का रिश्ता वहाँ हो जाए? अच्छा है, होने दें, आपका ही बोझ कम होगा। अभी उम्र ही क्या है उसकी तारीख, और उस औरत ने तो सारी उम्र मेरे शोहर को अपने कब्जे में रखा, और अब वो मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाए तो अपने बेटे को भी तो अपनी मुट्ठी में ही रखेगी ना। मैं नहीं चाहती कि शोहर की नारसाई के गम को सहे मेरी बेटी। वो तो है भी बहुत मासूम और कम उम्र, गुलाम बन के रह जाएगी। नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं देगी वो औरत मेरी बच्ची को। मेरे पास एक हल है जिससे वो सारी उम्र रुख नहीं करेगी आपके घर का। वो क्या? उसने चाय ख़त्म करके कप मेज़ पर रखते हुए कहा। बताता हूँ। वो बाकी मांदा ठंडी पड़ चुकी चाय को बड़े बड़े घूंट लेकर ख़त्म करने लगा। रसूलपुर गांव से मलिका गांव महमूदाबाद का एक घर। वो सहन में लगे नीम के पेड़ तले बिछी चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा था। पुत्र हारिस, सो रहे हो तुम? वो उसकी माँ थी जो उसके लिए खाना लाई थी। नहीं अम्मी, जाग रहा हूँ। वो माँ को खड़ा देखकर उठकर बैठ गया और एक तरफ होकर उसे बैठने की जगह दी। रोटी खा लो। आमना ने खाना उसके सामने रखा। थक जाती हैं ना आप अम्मी? उसने फरते मोहब्बत से माँ का हाथ थाम लिया। हाँ थक जाती हूँ बेटे, नहीं होते अब ये काम मुझसे। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की ही तो बात है। अहवार आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। हाँ शुक्र है अब्दुल्ला और नगीना मान गए, वरना पराई बहुएं लाती तो वो कहाँ संभालती हमें भी और घर को भी। अहवार तो चलो अपनी है, संभाल लेगी तुम्हें भी, और हम बूढ़ा बूढ़ी को भी पूछ लेगी। वैसे अम्मी, अहवार की उम्र कम है, बहुत हरकतें भी बचगाना है। उसने तंदूर की पक्की बेसन वाली रोटी का निवाला मुंह में रखते हुए कहा। सीख जाएगी सब कुछ पुत्र। मैं भी बहुत छोटी थी जब शादी हो गई, सर पे पड़ने की देर थी, सब सीख लिया, बच्चे भी पैदा किए और घरदारी भी की। वो भी सीख लेगी सब कुछ, तो फिक्र मत कर। मामी को कोई एतराज़ तो नहीं? अब उनकी रजामंदी तो है ना? हाँ मनवा ही लिया अब्दुल्ला ने धमकियां दे देकर, और उसे क्या एतराज़ होगा? अंदर से खुशी ही है। वो बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए उसे? वैसे ही नखरे करती है, मगर शुक्र है मेरा भाई मेरी सुन लेता है, मान लेता है, वरना उस औरत पे होता तो कब से हम दोनों बहन भाइयों को अलग कर देती। जी अम्मी, वैसे मामू आपको वाकई माँ का दर्जा देते हैं, आपकी हर बात में राय ज़रूर लेते हैं। वो लस्सी के घूंट भरते हुए तबसरा कर रहा था। बस बेटा प्यार ही बहुत करता है मुझसे। अम्मी अब्बा के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अल्लाह बख्शे बेबे मरते मरते हमें कह गई थी कि कोई लाख कोशिश करे मगर तुम बहन भाई को अलग करने की आपस में फूट ना डलने देना।
माँ کی بات کا مان رکھ رہا ہے میرا ویر۔ نگینہ نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ اسے الگ کر لے مجھ سے۔ عبداللہ نے پسو پیش نہیں جانے دی۔ آج تک وہ ہر فیصلہ مجھ سے پوچھ کے کرتا ہے، میری رائے کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ اس کی سنتا کہاں ہے، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، زمینداری کے یا اس کی اپنی آمدنی اور خرچے کے۔ ہر شے مجھ سے پوچھ کے کرتا ہے۔ اب یہ رشتے ہی کی بات دیکھ لو، میرے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، اس نے لڑ جھگڑ کر منا کر دم لیا۔ اسے 6 مہینے روٹھ کر بیٹھی رہی مگر وہ اس نے پھر بھی منوا ہی لیا۔ اور احوار، وہ خوش ہے؟ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے عجیب سی مسرت گھیر لیتی تھی۔ خوش ہی ہوگی، وہ تو ابھی کچی مٹی کے جیسی ہے، جس سانچے میں ڈھالیں گے ڈھل جائے گی۔ اب یہ تم پر ہے حارث کہ تم اس کی نظروں میں ہمارا مقام کیا رکھتے ہو، اس گھر میں ہماری اہمیت کتنی رہنے دو گے؟ جی امی، میں سمجھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا مقام میری زندگی میں ہمیشہ سب سے بلند رہے گا۔ جیتے رہو میرے بچے، میں ذرا بازار سے ہو آؤں، کچھ خریداری کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے امی۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا تو برتن زمین پر رکھ کر پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا اور اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے متعلق سوچنے لگا جو کچھ دن بعد اس کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ کچھ ماہ پہلے کی بات تھی جب اس کی ماں کو دل کا عارضہ لاحق ہوا تھا۔ تب سے وہ اپنے بچوں کی شادیوں کو لے کر بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ حارث بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس سے چھوٹی 2 بہنیں اور پھر 3 بھائی اور تھے۔ اس کی ماں نے طبیعت سنبھلتے ہی آنن فانن اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی اور اسی موقع پر اس نے اپنے اکلوتے بھائی سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا کیونکہ وہ اپنی باقی زندگی بہو کا سکھ دیکھنا چاہتی تھی۔ عبداللہ پہلے تو ذرا ہچکچایا کہ احوار کی عمر کم ہے، اتنی جلدی وہ شادی نہیں کرے گا، مگر پھر بہن کے سمجھانے پر وہ اس کی بات مان گیا۔ آمنہ نے اپنا اور اپنی ماں کی کم عمری کی کامیاب شادی کا حوالہ دیا اور اس کی تسلی کروا دی اور اس کو اس بات کا اطمینان بھی دلایا کہ احوار کو کون سا کسی بیگانے گھر جانا ہے، اپنے گھر والی بات ہی تو ہے، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر نگینہ کو منائے۔ جب عبداللہ نے نگینہ سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی عبداللہ بہن کی محبت و عقیدت میں اندھا ہو چکا ہے، مگر وہ اپنی طرح اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ناسمجھی کی عمر میں اس کی شادی ہو اور وہ ساری زندگی اپنے شوہر کی توجہ پانے کو ترس جائے۔ کسی بھی جگہ پہ اس کا شوہر اس کی رائے کو اہمیت نہ دے، اس کی ذات کو ترجیح نہ دے، کیونکہ حارث تھا تو آمنہ کا بیٹا۔ وہ عورت جس نے ساری زندگی عبداللہ کی زندگی میں اس کی حیثیت ثانوی رکھی، تو وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں کیوں کر اس کی بیوی کو کوئی حیثیت حاصل کرنے دے گی؟ وہ جان گئی تھی اس کو بہو کے روپ میں گھر سنبھالنے کے لیے نوکرانی کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر سے لڑائی کی اور روٹھ کر میکے چلی گئی، مگر وہاں بھی کب تک رہتی؟ وہاں روز روز اس کی اپنی بھابھیوں سے لڑائی ہونے لگی، اس لیے تنگ آ کر وہ اس نے سمجھوتا کر لیا اور اس شرط پر واپس آ گئی کہ عبداللہ وعدہ کرے کہ جب تک احوار بالغ نہیں ہو جاتی وہ اس کی شادی کا نام نہیں لے گا۔ عبداللہ نے وقتی طور پر تو یہ شرط مان لی، مگر نگینہ کے واپس آتے ہی آمنہ نے اسے پھر اکسانا شروع کر دیا اور وہ پھر سے لڑائی جھگڑا کرتا اور نگینہ کے منع کرنے پر مار پیٹ بھی کرتا۔ آخرکار نگینہ نے روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اپنا گھر بچانے کے لیے شادی کے لیے حامی بھر لی، مگر وہ دل سے اس کے لیے بالکل راضی نہیں تھی۔ عبداللہ اور آمنہ کو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ خوشی سے راضی ہوئی ہے، مگر وہ اپنے بھائی ایڈوکیٹ طارق شیخ کے ساتھ مل کر کچھ اور ہی سوچ چکی تھی۔ حاکم خان ٹی وی لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے جب مرکزی دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ آ گئے تم؟ کہاں تھے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا۔ یہیں تھا ڈیڈ۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا صبح؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں زوجہ؟ تمہارا پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے، اب آج کس بات پر اتنا تماشا کیا تم نے؟ اس نے پہلے تنگ کیا تھا مجھے۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے جو تم نے اس کو اس قدر بے رحمی سے مارا؟ وہ میرے فیورٹ فٹ بالر کے بارے میں بکواس کر رہا تھا، اس نے نظریں ملائے بغیر مطمئن لہجے میں کہا۔ واٹ؟ ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ واٹ نان سینس از دس؟ تم نے اتنی سی بات پہ اس کو اتنی بے دردی سے مارا؟ وہ بے بسی سے کنپٹیوں کو مسلنے لگا۔ زوجہ، تمہیں اندازہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے؟ مجھے اس انسان کے سامنے جھکنا پڑا جس کے سامنے میں کبھی نہیں جھکا، وہ آخری انسان ہو سکتا تھا جس سے میں معافی مانگتا۔ تو آپ نہ مانگتے معافی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ان کو اس کا اس قدر مطمئن ٹھٹائی والا رویہ مزید تیش دلا رہا تھا۔ نہ مانگتا تو تم اس وقت جیل میں پڑے سڑ رہے ہوتے۔ پولیس کی مار کیسی ہوتی ہے تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے بچے۔ جس سچ کی مار آج میں نے کھائی ہے، ہر مار اس سے کم اذیت ناک ہوگی، اس نے دل میں کہا۔ اب تم چپ کیوں ہو؟ ان کو اس کی خاموشی پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ تو کیا کروں میں ڈیڈ؟ میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ یوسف کمال کے گھر۔ وہاں کیوں؟ اس نے پہلی بار اپنے باپ سے نظریں ملائیں جن میں شدید نفرت تھی۔
یوسف کمال نے قانونی چارہ جوئی تو نہیں کی مگر یہ بھی کہا ہے کہ تم اب اس اسکول میں نہیں پڑھو گے۔ اسی سلسلے میں بات کروں گا اس سے کہ وہ اپنی ضد کو ختم کر دے اور تمہیں سکون سے اپنا اے لیول مکمل کرنے دے، اور اگر تمہیں اس کے لیے ان سے سوری کرنی پڑی تو وہ بھی کر لینا۔ انہوں نے اپنے لہجے کو حتی المقدور نرم کیا۔ مجھے وہاں نہیں پڑھنا، نہ ہی کسی سے سوری کرنی ہے، اور نہ آپ کو میری وجہ سے مزید جھکنے کی ضرورت ہے کسی کے بھی سامنے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہاں نہیں پڑھو گے تو کہاں پڑھو گے؟ تمہاری اسٹڈیز مکمل ہونے میں 6 ماہ ہی رہ گئے ہیں، اب کہاں جاؤ گے تم؟ اسکول چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھو زجا، اپنی ضد کو اتنا مقدم نہ رکھو کہ تم اپنا کریئر تباہ کر لو۔ معافی مانگنے سے کوئی مجھے یہاں نہیں پڑھنا، نہ ہی اس شہر میں رہنا ہے۔ آپ مجھے حق نواز انکل کے پاس بھیج دیں، میں وہاں رہ کر مکمل کر لوں گا اپنی اسٹڈیز۔ اس نے حاکم خان کی بات کاٹ دی۔ وہاں بھی بھیج دوں گا مگر اے لیول تو یہاں مکمل کرو۔ ڈیڈ، میں یہاں نہیں پڑھوں گا، نہ ہی واپس اسکول جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا اے لیول پاکستان میں ہی مکمل کروں تو آپ مجھے کسی دوسرے شہر بھیج دیں، پھر میں حق نواز انکل کے پاس امریکہ چلا جاؤں گا۔ سجا، کیا بات ہے بیٹا، ایک جھگڑے اور معافی کو لے کر تم اتنا ایشو بنا رہے ہو کہ یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ وہ اس کے ضدی لہجے کے سامنے بالکل نرم پڑ گئے۔ ڈیڈ، آپ میری ضد سے واقف ہیں، بحث کا کوئی فائدہ نہیں، کہہ کر وہ حاکم خان کی مزید کوئی بات سنے بغیر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حاکم خان وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اتنی سی بات پہ اس کا ری ایکشن ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ہمیشہ سے غصے کا تیز تھا اور چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں اس کے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، مگر ایسے وہ اسکول چھوڑنے پر کبھی بضد نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ تو اپنی جگہ قائم رہ کر دوسروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس معاملے میں الجھتے ہی جا رہے تھے، سب کچھ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر انہوں نے تنگ آ کر تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے صبح ایکا حاکم سے بات کرنے کا سوچا کہ شاید وہ اس کی اس عجیب رویے کی وجہ جانتی ہوں۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی پر پڑے پردے چاند کی روشنی کو بھی اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اوندھا پڑا تھا اور اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر آتے ہی ایک ناگوار سی بو محسوس کی۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کمرے کی لائٹ آن کی۔ ٹرن اٹ آف، زجا ناگواری سے چلایا۔ اس کی آنکھیں جو اب اندھیرے کی عادی ہو گئی تھی روشنی ملنے پر چندھیا گئی تھیں۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور روشنی بند کرنے کا کہا۔ جب وہ بولا تو آئکا کو اس کی آواز بوجھل لگی۔ وہ فوراً روشنی بند کرتے ہوئے اس کے بیڈ کی طرف بڑھ آئی اور اس کے سر کے پاس ایک کنارے پر ٹک گئی۔ اس کو وہ ناگوار بو مسلسل آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، وہ ویسے ہی لیٹا رہا، بے حس و حرکت۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا چاہیں۔ ڈونٹ ٹچ می، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آئکا نے جھٹکا ہوا ہاتھ دکھ سے اپنی گود میں واپس رکھ لیا۔ اسے اتنا تو اطمینان تھا کہ زجا حاکم کو کچھ نہیں بتائے گا، مگر پھر بھی وہ دونوں باپ بیٹے کا ایک ساتھ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے حاکم جب زجا سے بات کر رہا تھا وہ سوتی بن گئی، اور پھر حاکم کے سونے کے بعد وہ دوبارہ زجا سے بات کرنے آئی تھی۔ کیوں آئی ہیں آپ میرے کمرے میں؟ اس کو زجا کی آواز عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز ہو۔ تم نے ڈرنک کیا ہے؟ اس کی آواز اور اس کے قریب سے محسوس ہونے والی ناگوار بو نے اس کے ذہن میں آنے والے بدترین خدشے کو درست ثابت کر دیا۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ چلی جائیں یہاں سے۔ زجا، اٹھو، میری بات سنو، اٹھ کر بیٹھو۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ چھوڑیں مجھے، اس نے اس کا کندھے پر رکھا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم ہوش میں نہیں ہو۔ او مائی گاڈ، تم نے ڈرنک کیا ہے، اگر تمہارے ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو؟ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم واٹ ہی تھنکس آف می، اینڈ یو جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور چلانے لگا۔ زجا بیٹا، میری بات تو سنو۔ جسٹ لیو، آئی سیڈ لیو، وہ زور سے چلا رہا تھا۔ اوکے ریلیکس، جا رہی ہوں میں۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، اس لیے ابھی اس سے بات کرنا بیکار تھا، سو وہ اٹھ کر چپ چاپ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شراب نوشی کر سکتا ہے، مگر آج وہ نشے میں دھت پڑا تھا۔ اس کو ایک پل میں اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ خود کو شدید ملامت کر رہی تھی۔ اس کا ہونہار اور قابل بیٹا آج غلط راہ پر چل نکلا تھا۔ وہ کہاں جا کے رکے گا اس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس نے سوچا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، چھوڑ دے اپنے خوابوں کو، بس جو زندگی اس کو نصیب ہے اسی پر شکر کرے۔ ہاں، اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اس کے اندر کی ممتا بول اٹھی۔ وہ اسی نہج پر سوچ رہی تھی جب اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ وہ جانتی تھی کون ہو سکتا ہے۔ وہ دبے پاؤں بیڈ سے اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آ گئی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا یوسف، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی غصے سے کہا۔
उसे पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि आज जुजा भी नशे में धुत पड़ा था और हाकिम खान को तो वैसे ही नींद की गोली लेने की आदत थी, सो वो उस पर चिल्ला सकती थी। जानता हूँ मेरी जान कि अच्छा नहीं हुआ, मगर यह होना ज़रूरी था। दूसरी तरफ से भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ज़रूरी था मतलब? यानी तुम जानते थे कि शहरोज सब जानता है और जुजा को ताना देगा, और इसके बावजूद तुमने उसे मना नहीं किया? क्यों यूसुफ, क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे ने नशा किया है। जब तुम जानते थे तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? हाँ, मैं जानता था। कल शाम जब मैं हाशमी से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था तो उसने वो सब बातें सुन ली थी। पहले तो मैं उसे मना करने जाने वाला था, मगर फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को हम अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फ़ायदा हुआ हमें इससे? वो तुनक कर बोली। मैं तुम्हें 6 माह से कह रहा हूँ कि अलहदगी की बात कर लो हाकिम से, जुजा को सब बता दो, मगर तुम हो कि आजकल पे टालती जा रही हो। कल जब शहरोज़ ने वो बातें सुनी तो मैं जानता था कि वह जज्बाती होकर जुजा को ज़रूर ताना देगा, बस इसलिए मैंने उसको नहीं रोका। और देखो, हमारा काम आसानी से हो गया। तुमने बात कर ली, अब जुजा तो सब जान ही चुका है जिसका तुम्हें ज़्यादा डर था। बाकी रह गया हाकिम, तो उससे तुम जल्दी बात कर लो कि वो तुम्हें तलाक दे। अगर वो नहीं देगा तो हम खुला का केस फाइल कर देंगे। और तुम ये भी नहीं कर सकती तो बता दो, उससे भी मैं बात कर लूँगा। ये अच्छा तरीका नहीं था यूसुफ। सब गलत हुआ है आज। मेरे जुजा ने नशा किया, वह मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ लग रहा था। उसकी हालत ठीक नहीं और वो मुझसे नफरत करता है। मैं ये सब नहीं सह सकती। वो कहते कहते रोने लगी। देखो आयका, ठंडे दिमाग से सोचना। फ़िलहाल तुम जज्बाती हो रही हो। तुम जिस भी तरीके से बात करती जुजा, ऐसा ही रद्द अमल दिखाता वो। तुम्हें किसी और तरह बात करने पर मेडल नहीं पहनाता कि वाह मम्मी, अच्छा काम किया यूसुफ अंकल से चक्कर चला के। और जो तुम बार बार उसकी हालत का जिक्र कर रही हो, तो ये सब तो होना ही था। उसकी इज्जत नाम सब खत्म हो जाएगा। वो हमारी सोसाइटी में सर उठा के नहीं चल सकेगा। वो इस वक्त गहरे सदमे में है, और ऐसी हालत में ड्रिंकिंग स्मोकिंग करना तो आम सी बात है। सो टेक इट ईजी। इतना जज्बाती होकर सोचोगी तो मेरे साथ कैसे चल सकोगी? तुम्हें पहले से अंदाज़ा होना चाहिए था कि इस अफेयर का तुम्हारे बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या हम ये सब यहीं ख़त्म कर दें? कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कि हम अब अपनी अपनी फैमिली का सोचें। हमने जैसी भी ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली। आज तो ऐसा कह लिया है तुमने, आइंदा अगर पीछे हटने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 18 साल पहले तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए थे, और अब वही सब तुम कर रही हो। एक बात याद रखना आयका, अगर मेरे ख्वाब पूरे ना हुए तो मैं ना तुम्हारे घर वालों को छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। अब ये मेरी ज़िद समझ लो, तुम्हें पाना मेरी ज़िद है। वो एकदम तल्ख हो गया। नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही यूसुफ, मैं तो बस जुजा का सोच रही थी। कोई ज़रूरत नहीं किसी का सोचने की, और बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। और अब वो बालिग हो चुके हैं, दूध पीते बच्चे नहीं जो खुद को संभाल नहीं सकेंगे। कुछ दिन तक ऐसे रहेंगे परेशान, फिर खुद ही ज़िंदगी की उलझनों में उलझकर सब भूल जाएंगे। तुम सिर्फ हमारा सोचो, हमने साथ मिलकर जीने के जो ख्वाब देखे हैं उनका सोचो। कितना कुछ प्लान कर चुके हैं हम। एक खूबसूरत सी ज़िंदगी और एक खुशहाल बुढ़ापा हमारा मुंतज़िर है। उसने लहजे को फिर से नरम कर लिया। आयका के अंदर जागी ममता भी सर पटकते हुए सो गई। ठीक कहते हो, मैं ही जज्बाती हो गई थी। संभल जाएगा जुजा भी, जब पढ़ाई में लग जाएगा, और शायद कुछ सालों बाद मुझे माफ़ भी कर दे। उसने मोहम सी उम्मीद के साथ कहा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, जल्दी ही बात कर लूँगी हाकिम से। तब तक तुम शहरोज़ को ये बात कहीं और करने से मना कर दो। उसकी फ़िक्र मत करो, वो बहुत डरपोक है। अगर उसने जिक्र करना होता तो आज स्कूल में ही कर देता, लेकिन फिर भी मैं उससे बात कर लूँगा। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कुछ ख्वाबों के मुकद्दर में ताबीरें नहीं होती, उनको सिर्फ देखा जा सकता है। अगर ऐसे ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की जाए तो हाथ में सिर्फ खसारे और पछतावे आते हैं। आयका हाकिम भी ऐसे ख्वाबों के पीछे भाग रही थी जो शराब जैसे थे। वो ख्वाब जिनकी अब उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं बनती थी, मगर वो उन ख्वाबों की ताबीर पा लेने की बेलगाम ख्वाहिश का क्या करती। वो अपने मैं का प्रचार करने वाले नफ्स के हाथों बेबस थी। और इंसान का अलमिया पता है क्या है? वो खुद ठोकर खाए बगैर समझता नहीं। अल्लाह तो हमें बार बार गिराने पर बचाता है, मगर जब हम उसको बार बार ना कहते हैं, अपने नफ्स की सुनते हैं, तो वो हमें ठोकर लगने देता है। तब हम समझ भी जाते हैं, संभल भी जाते हैं, मगर तब तक देर हो चुकी होती है और इंसान के हाथ खसारों और पछतावों के सिवा कुछ नहीं आता। अल्लाह तो हमें पछतावों से बचाना चाहता है, मगर हम खुद ही अपने हक में जालिम होते हैं, बचना ही नहीं चाहते।
वो भी ऐसी ही थी, अपने साथ खुद जुल्म कर रही थी। कैसी लगी मेरी धी को सारी चीज़ें? बहुत अच्छी हैं फूफो। वो पलंग पे फैले कपड़े, जूते और मेकअप के सामान को आंखों में चमक लिए हसरत से देख रही थी। पास ही नगीना भी मुंह फुलाए खड़ी थी। उसके मूड को भांपते हुए आमना उससे कोई बात नहीं कर रही थी। जब से आई थी अहवार से ही मुखातिब थी। ये सब मेरे हैं क्या? हाँ मेरी दी, सब तेरे हैं। ये जोड़े, ये जूते और बाकी सारा सामान भी शादी के बाद इस्तेमाल करना। सब कुछ पूरा तो है ना तुम्हें? कपड़े और जूतों का माप कर लेना था। कोई कमी बेशी है तो अभी बदल लेते हैं, बाद की ख्वारी से बेहतर है। जी फूफो, कर लिया है माप, सब कुछ पूरा है। चलो ठीक है, अब इनको शापर में डाल दे। जी अच्छा फूफो। वो सारा सामान समेटने लगी। तो जा बाहर, छोटे भाई को देख रो रहा है, मैं समेट लेती हूँ। नगीना ने पहली बार मुदाखलत की। जी अम्मा। वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं चाहती हूँ सादा सी तकरीब रखें, खानदान में से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बस हमारे और आपके घर के लोग होंगे। वो सामान समेटते हुए आमना से मुखातिब हुई। हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। समरीन और अम्बरीन को भी ना बुलाइएगा आपा। हाय नगीना, कैसी बातें कर रही हो? बड़े भाई का निकाह है, अब बहनें शिरकत नहीं करेंगी क्या? मेरे दामाद क्या सोचेंगे? आपा, अब्दुल्ला उधार पकड़ के इंतज़ाम कर रहे हैं और पूरे पूरे लोगों के खाने का ही बंदोबस्त करना है। मैंने जो लिस्ट बना रखी थी उसमें अम्बरीन समरीन को शामिल नहीं किया। मैं पैसे दे दूंगी अब्दुल्ला को, तुम पैसों की फिक्र ना करो, मगर मेरी बच्चियां ज़रूर शामिल होंगी अपने भाई के निकाह में। वह जवाबन खामोशी से सामान की शापर उठाकर पेटी पे रखती गई। कमरा सजा दिया है अहवार का। हारिस सेकंड हैंड बेड और सोफे ले आया था। अलमारियां भी लकड़ी की ही बनवा ली थी दीवार में। बाकी बर्तन और दूसरा सामान वो मेरा ही इस्तेमाल कर लेगी। आमना ने कोई जवाब ना पाकर दोबारा बात शुरू करने की कोशिश की। अगर आपने हमें वक्त दिया होता तो हम कुछ ना कुछ सामान का बंदोबस्त ज़रूर कर लेते। अपनी बेटी को खाली हाथ कौन रुखसत करना चाहता है, मगर आपने जल्दी ही इतनी मचाई थी। वैसे भी कौन सा एहसान कर रही हैं आप? मेरा शोहर हर माह अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा तो देता रहता है आपको, उसमें से मेरी बेटी का सामान मंगवा भी ले तो क्या एहसान किया है? वो सादा से लहजे में उसको आग लगाने वाली बात करके खामोश हो गई थी। मुझे तो नहीं देता कुछ भी अब्दुल्ला। उसने बमुश्किल लहजे को नॉर्मल रखा, क्योंकि निकाह से 2 दिन पहले कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। सब जानती हूँ आपा, कितना आपको देता है और कितना मुझे। अगर सारी कमाई मेरे हाथ पे रखता तो मैं कुछ न कुछ सामान बना ही लेती अपनी बेटी का। वो जवाबन कुछ कहने ही वाली थी जब हारिस कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आमना से जवाब दिया जबकि वो खामोश रही। कैसी हैं मामी जी? ठीक हूँ। फिर कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। आमना का मूड सख्त ख़राब हो चुका था और हारिस को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बात करे। तुम क्यों आए हो यहाँ? नगीना ने नागवारी से पूछा। अम्मी को लेने आया हूँ। मैंने ही इसे कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाए, अब कहाँ मैं रिक्शों में खज्जल होती फिरूँ। आमना बेगम ने वजाहत दी। देखो हारिस, अब तुम्हारे इस तरह हमारे घर आना मुनासिब नहीं। गली मोहल्ले वालों को 100 बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। मैं तो बस अम्मी के, लोग तुम्हारी नीयत नहीं जानते, वो तो हमें ही गलत समझेंगे ना, जो शादी से पहले ही होने वाले दामाद को घर बुला लेते हैं। जी बेहतर मामी, मैं चला जाता हूँ, आकिब को भेज दूंगा, वो ले जाएगा अम्मी को। वो उठ खड़ा हुआ। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। अब्दुल्ला से कुछ बात करनी थी, मगर आप रहने दो, फ़ोन पे कर लूँगी। वो सामान उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे हारिस भी चला गया। नगीना वहीं बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को देखती गहरी सोच में खो गई। वो बाइक स्टार्ट कर रहा था जब उसे वो गली में एक घर से निकलती दिखाई दी। बगल में मटके की तरह अपने छोटे भाई को उठा रखा था। चलो, अब रुक क्यों गए? आमना ने अभी तक अहवार को नहीं देखा था। वो उसकी बाइक के करीब आने पर उसे देखकर चौंक गई। हारिस भाई आप? उसकी बातें खिल गईं। हाँ मैं, तुम कहाँ से आ रही हो? वो उसको देखते ही पहले वाली बदमज़गी भूल गया। आमना ने भी चौंक कर आगे होकर देखा। पुत्र, अब तुम इसको भाई ना कहा करो, दुल्हा बनने वाला है तुम्हारा। हारिस आमना की बात सुनकर हंस दिया और उसने शर्माकर नजरें झुका ली। और ऐसे बाहर भी ना फिरती रहा करो, अच्छा थोड़ी लगता है। नहीं फूफा, बस साजिदा के घर तक गई थी, उसका अब्बू नए चूजे लाया है, वही देखने गई थी। वो फिर से हंस पड़ा। अहवार ने एक पल के लिए उसको हंसते देखा, फिर नजरें झुका ली। अब चलोगे भी या यहीं खड़े रहना है हारिस? जी अम्मी चलते हैं, आप दुपट्टा वगैरह समेट लो। उसने बाइक स्टार्ट कर दी। तुम अब अंदर जाओ अहवार। चलने से पहले उसने उसे जूं की तूं खड़े देखा तो बोला। जी भाई। वो मुस्कुराकर अंदर की तरफ चल दी। फिर से भाई, क्या बनेगा इस लड़की का? आमना ने सर पीट लिया। अम्मी, उसको अब आदत है, कुछ वक्त तो लगेगा ना आदत बदलने में। उसने संभल कर बाइक चलाते हुए मुस्कुराकर कहा। खुदा करे ये नगीना जैसी ना हो, उसने तो आज मेरा कलेजा चलाकर राख कर दिया। अहवार ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है।
تم تو ابھی سے جورو کے غلام بن گئے ہو حارث، آمنہ نے حیرت سے کہا۔ وہ زور سے ہنسا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس آپ کو اس کے متعلق اپنا خیال بتا رہا ہوں۔ اس کے خیال کو چھوڑو، تم بائک خیال سے چلاؤ، مجھے تو بہت خوف آتا ہے اس سواری سے۔ جی امی، دھیان سے ہی چلا رہا ہوں، بے فکر ہو کر بیٹھیں۔